Benevi sunu benevi nous konton pa vi nous pengon chap TV konton le mi kudo le winu. Gon ko le khodo ko be dede sin agba safi. Po eno vi mi ton Kevin Klele. Ko dila zo wa toru chap TV. Ko le aruzuk man ko mi do fi. Ko ta sun lo meton e wen ko be dede sin san ko le binu ton. Po yin ko do jono che ko mi ko do ko safi e de suna do kesi e de bo mi na do to me la ho mi kwa bo. Oh, don. Ne mi ka fon gben. Mi fon ganjia. Ko egbe lo. Ça va. Eyon. Ça va, mi fun. E vivi mbo mi so yo lo mi bodo ke si mi de nu to Yo no mi lo Vlavonu Moïse. O dogbeta jeunesse attitude bene eyon o bo mi so yo lo eyon e na chen mi kaka mbo kwa bo mi so na ni de dia mi na i kota le ji clean kota egbe ton mi de su mi koton azatan ton di o mi no fi lo bodo kodo ko gbe tede sin san wele bin ton chi poka no asupo asiko sin apakwe pataki egbe o mi na do kodo vilesin apakwe nu plon vileton to tok bodo no pogon me la ho Vlavonu mi na mi mo jeme kleunde do le tok bodo no po mi na no tosin apakwe pataki we le tori ina zan zizan wele binton e mi odo ko gbe tede le rena zangbon se do viton sunu viton yon gbon yo mi na mi mo jeme ton clean nebo mi na si mi la ko dor mi na jino e na chen kaka to mi lo na wa chuna na be ho na to kunu beta jeunesse attitude beneton bodo centre des jeunes pour l'éveil mental do ache tomo au moins egbedion mi me chonjo jale mi me jeune le o mi no agbon fi mono do ho ha mi le mono do ho do mi le be mono mo je mi me do ho be dede oji bo kana tek mo me maru mi me fi dia le na se mi do mi de ogbon mo jangi oji bona do yi ho mi kambi oji o mi do o hobi dede o ne kasi sangben do ko do me ne to si san do ne to ka rena zan ko be dede se do viton sunu viton yon gon ne ka rena zan gbon to wendo me ene me na mi mo jeme ton dede sin ali no wa na do mi no o mando energy we do yo fo gbe me o nu ko ton eno yo do observation pipone nu eje o bete ndi we je ne we ka mogbo wa mo nu ti we je wo nde se won le winde le bo nu asan won le wi ne le o amo kwede do nu e do mi di ko gbe tede o sin ali nu won le wi ne le na san we bo asan won le wi ne o amo nu kun je nu e do e di o me bo fi akuyo e we an yi do ko gbe tede o sin ali nu ndo nsin de do tosin ali nu bodo hodonu fiwe de si sangbon de na nogbon be na yon etime wende kwa no observation ndo de no je o ne amogbon we go in sentiment le amogbon ne ka tigbon we e we de so ne we so ne ka ni gbon ito me we atongo besoin julo de no je o julo tu yo ne we ka jangbon aja blondo ya we je o boya vitu wa nu gbomodin bo nu eje o esu aja bludu ya vitu wa nu gbo fino nyemi do asaji be no pa ne asisan gbon ne asiblogbon ewe besoin ne bi meto notimative ndi do besoin sin dapu do ko atongo besoin jolo ne aka bagbon mo na gbon bo enego demande de abi ogbon ama de adu aze wede du akpa enele me bo na sin clean mo jeme exemple de blin anji konde o vitu e modin bo visum bo aze du azome modin bo asu azome kwe kasa e quelques millions obu ba isoju bo fie no ase fie se do ye no ya no voye no iblu ete no mo azome ba ze ko ne wa mo yo est-ce que wadi on ko se ko ne on ko meto singidi wa be bona to igbon aso me bona du singidi bona do yan fitu edu aso kwe o me an do yan fitu yo do e wa nu gbo tu tantan mo an blubon
de communication non violente mais de ho betede o meo ahon an yoro fitui wewe su kwetui be ka so na so me an yoro fitui bona kambie nuwe bawede be ngbomo do nu amando hunkuku odo sokuku ya odo sokuku bo no ke vie mi to wa nu gbo doje na do be na gbo ha e na fe onwe na de do ena ku ekwe wa no gbo boya ku edu taton sin bloody bo aso me ko obu bo e so pe aso me oburi ya aja san ku be dede o amba kan wo me bona yule bona kambio novi do mino do mi de gonfi alo me wi le gon e ji video ino mo do ku e mi le we pa chenu fio bo fio kundu a chede o donc ka flan no bo mino zan wa lo me matun anji oh nu ka do mo eyan do mi me bio e jemi pe yo you vois dans nous sommes des frères à l'état nature me bio beto e me bi mi akpaje do po me mi akpaje do po me mi de ho indo nu ya agwatu na butrejo ayin to bo nu fi wa nu gbo nu bo gwatu na butrejo fi wa nu gbo le de mewedi ni amando to bodo kukuru botno avilon du na do to bo do ndi jesu ba blog mo ganji me ya so aso me ko mi obo na me ma ya eyin do po no ko ya ise do na to ko yo ni wa abi nso ja mo ya kaka no susana bidi no ko mesi we na dwedu bo susana to ina bidi wa chuba na yule ndo tanton dia imo ya an yule nde uje zon boya azo ko su wa de no fi ase do no ejuru ya peut-être amo ejuru yo donc mo ejuru ya do ko me to aduna do kuku na do to fitwe amado to ya si tunwe e ba wa de wa ndo singidi abi na blog mo e wale ene we aduna do to fitwe na do kuku bona no do to fitwe do ndi wa we ni no to me yi to po wa po me aduna cho do mi be biwe no anu gbo me toton aku akpo nu wa boy donc biwe na wa nu gbo na o mo tin do ku singidi mi na anu no donc kele me do sunu sing ayin to bodu kwento do po me le an jeri kwento to igmo podo fitwe le po bo kunya ma tin a kele me o dedeje aduna dodu singidi o ino blondo a ko gbe dedeje ansan bo na mo tembo ino ko mera ko vlavonu ko gaganyi khoa yo do ero pereje nu meto to me eno uje supo ene mi do die yo no aiche de kunu mi do to alo no le yese nu je ko mi do le me o to si anpa ko mi no ne lo mi na yi no le si anpa ko do gbegbe ton dion yon le si an lo me jinjo mi yon le si an lo me lo yin de so yon wa mende mi yon le si an lo me jinjo bo nu vi mi ton le na yin de so bo wi na no tanu ye pataki yon vi egbe ton le o mi me no le we e na sin e yo me ra ko vlavo nu mi na mi ti me kleunde lo le nyeme no enjiviche sunu nyonu pataki blon de tenkare na na pudu zinzan wele binu to emi lodo ko gbe dede nen kana zan ko gbe dede se do viche nyonu gongbon viche sunu gongbon bona si ku mo aleton bodu so ena yin wido tan mi bo yin wido tanu asuche o viche le bipo mi na mi ti meton clemde ena chen mi no kevi o mi cambio no mi ton lesin akpa ko yo mi da su nyonu mi kanji nyon wa mende do point to mi ton le me o nyonu no taji de wa kanji boro wa so kekeru ko do ba moe nde do communication non violente ko gbete de si ale nde si dobo no na zan wa lo de no si zan ha fi ton bo no ko ina timbo me bina mo ko do sa fun yo cleme o ayin nyonu bo ji fitu yo aduna yo ko jo ko do no fitu tajione aduna yo ko jo ko do no fitu wa nde gbo anabutre yin wan debu anabutre do wan do me debu no ji fiton be no gbeleru nuku to me esi ndebu wa to fino yan do fino ndebu ri chiche o aduna tun do ku endo mi mo ebo no mi le pepo jijanyo mi do na do ko jo ko he bo nde we fi o wa gbo be egban e mi do na tekpon bo na ba wa lo lebi bo fifa po bo na do he do nyonu do point do me nyonu do
ya so keke mo wa ro kan to ko do mo wa idu bonu nyonu de so le vaji nyonu ko do nu edu jije tin le po amo nyonu mi to le di jonjo ja mi to le do yin so jonjo ja ni nyonu gbe chile nu edu jije we di one bonu no mi to le nu e ma si do kuku bo ze ho do be fifa me le an do ko jo ha no so vitoi e wa nu gbo boya ka flame pon de wen jana ado nyonu modi bo viodo we a photo enele photo enele me amoro ayin nyonu jewo po ene bonu awo ti be e wa po ene sin ka ko so awo mo do ke mi o mo ko to jo ha mi po mi le so do po ene anji do fi epo bo po ene sin da ko ni no de leti mo zan yo povu anji amai donc e no wa ma do kuku bo do kanticha nu gboton ha vito ya esi hu masia vito e do e mondero to hu meni abi mo chokoto pe vide bo chokoto no tele we mo de do me bi di nu pa gon be e mo be e jole be ho a e yo le ni e to me forcer e do di me lo le di on clip po we blo bo do nu lo bo di zande de na de bo do de futon e mo ro e ren na to do e do mo e jeme ama be e ka do mo bo wa ko to egbe obo ko be ayin nyonu pe no bo fitu edu wale ne ba mon ko je no yopo chu awo ne jawe me amon ko je me awo no e jawe me chukuto jawe ta me bo ne ka gun be e ji somo fo aduna te pom na se ku do nto bo bio ko edo edo me aduna bio ko me na bio ko me asido du deji amon ko je me an bio ko me na do dion de e ka ro klimo amodo e ji dian e do pe de na yo ko mo lewe e na bana do ho alo mo mele no do bon do wo ku do e wadu nwe no vi wa wona e no do me no do ene le onu atun mo ko to bo yi wo maybe mo yo no sun betu le mo yo maybe na juwi do sen o maybe ko ju me do sen amoro maybe numa maybe na du je awa ko agbanji wo je wo maybe no do e do mo maybe we no do aduna timen we ne len vitu aduna ze de konton don bona timeni bona e mon kun je meje we bo ka ja bro do tasisien do mele an ti vo financier ta an jo do e ndo wa ko do ko ne ni be mo e de me o e ko be di do iji o me de e we ko du de a utimeni gbombo do meja na blogbe o ye do ko jo ko ran do ya ko e na do na do ye bu na blog kan ko e we ye na blog e blog ko bo me ko ton blog bo wa yi bo me we go le blog bo wa yi e je me aton go ji o mo na fin we do na jino chika do le mi do ndon le ko ton kan le me le we lo wa o mo e na don de du takato me we ne nu e na le ko wa mo yi bo ko ye ko mi na do mi na be ko do jiro mi de teti bref na do kleme o ayin nu o bo yin ku no je wo aduna tekpon bona do kanchicha do nugo roji ha fitu ele nu sunu we nyonu we aduna do kanchicha nugo to hai bona e wande gbo ama tresi do ndo me aya yo je ken no vin lele awa gbo aka be kan din je wo le we no an ati many sin din onu amonu edu vibu ndo nu je wo edu mi mo o mo na mo do anochika o do nu le nkan emi gbo don kreme o le je nsi ti me gbo do ko gbe tete si ale no bodo fi ko sin tete on kuku jensi na mo ye ba ere lavo nu mi do ho town na chen mi kaka ko mi do le ene o lo kaka je dio me de le ko mi ko sin we mi be nu wi wa e lo wa mi na sesin ko na kle we mi do sin kaka je fi din yo mi na sesin ko na kle e o ni to le na no ha viche ni no le na no ha viche mon ko gbe dede si an linu bona mo tembo si du ale ton so mi na sesin ko na kle bo me makro bi pon ele a e na mo nu ko tun e kon mi le fio kle me o de dogbon mi de sin bibe me o ne do point do me o ne ka se ko gbe dede bo do ko ha vie eti ogbon e sin ko mi do ba onu titi me we do anambo train fi to o fi no wo tete je dede si ali ojen asise do ali do ku ede ti one ali do ku ede do génération we nu jojo ja titon le me wa ran blondo ene we do jije do wa jivito pepe bo fito ka ton e do me ko jivi me to no we mo ede gbon o disi ami ole o edo eduna do
ne kon do do réaction abi do na do réponse de do takato me forcer nous e moins de gondi si ami ole o edu na ko edu na do churo de me aka invito bo infino adu na do nkuku na no awe ton sin wa wa ede tete je na do he bo bona mon kun je pe to me we blu ede bo ka do no wa adu invito adu fi invino adu tek mo bona ba una do kanchicha ne ha fitu sunu anyo no do kanchicha nu boton do nu gboji we no be se ma do nu gboji a fitu na wa nu gbo bonu ano fitu na wa nu gbo ano kamu fitu no bunto bo ko jen do nu buto do fitu yo abi do ndele no je kaflan bo medele ayin no dion wa pe aso me wo ya boya 4e de alo 3e de kwa tomé do collège wa no bo leko baka wa jivi bo fi o ko ipon iti balavo e no mo do ke e ye je o tu mo bi don kwa bo ko ye do wa sin to ko me resource do be e wo de so na ze do mo no ama ze do nu lo ji ale no yin gbon ne do bonu vitu na bend le brojo ko so akpon ado fi chi je wa c'est parce que sin to o azedo nu ko lo ji no do ko jo ko kha e wa nu gbo anu tun kan meto no do niya e no nwe e le blu be yon anu le tun kan meto no do niya e ka do mo e sinyon ko ina na ke do le me e yo mera ina chen mi kaka mi go do ko konta o no mina tun le mina jile vimi ton legbon e le mina rin egbongbon ko gbe tede si alinu bona si wudu ale ton so mina tun nu zizan ko gbe tede e mi do yo nu anazan nu vitwe sunu vitwe nyonu na si hunya le nu yo anatun nu gbo si ali bona yin wan nu gbo bona si so nu gbodo vitwe le si wa lo leme bona si huyi nu taji ina si huyi nu taji nu e me chele mi so na don ko dinde mo mi na so egbe ton do fine o ina chel mi kaka ngbon ye kan ne me bodogbe nu CGB si mele bi lo bodogbe nu Jab TV si mele do yin kudo azo eton be se ma ya ho me kana kun pe ajio mi na dogbe nu o moji no tole do iwe yin eton bo mi eton ina chel mi kaka mi na so egbe ton do fine Jab TV pon tole mi dogbe nu agbaza mi to ni izan e ya san tan tan bi